ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ ହପ୍ତା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ 7 ଦିନ 15 ଦିନ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଦିନ ଦେବେ ଦାନାରେ ଗୋଳେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦାନା ଦେବେ ଆପଣ ଦାନାରେ ଗୋଳେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳି ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ କମ୍ ସେ କମ୍ 10ଟା ଛେଳିକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ 10ଟା ଛେଳି ଗୋଟେ ଚାମଚ 10ଟା କି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚଳିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଛେଳି ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଏ ପାଉଡର ଫର୍ମ ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ପାଉଡର ଫର୍ମ ପୁରା ଆସୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଯଦି କଷ୍ଟ କଟିଂ କରିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ସୁପର ନେଇ ଆସିବେ ସୁପର 800 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ 5 କେଜି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ 1100 ଭଳିଆ ଫଟଟା 1000 1100 ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ହିମାଳୟର କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଭଲ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫଏଣ୍ଟ ଇଏ ନାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଦିଆଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଛେଳିମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ଷୀର ବଢ଼ିବ ଆଉ ମେଲ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଛୁଆ ପେଟରେ ବଢ଼ିଯିବ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଡେଲିଭରି ପରେ ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବେ ବରବରୀ ନର୍ମାଲି କ୍ଷୀର ତ କେବେ କମ୍ ହୁଏନି ଦେଲେ ବି ଭଲ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମାଳୟ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ହିମାଳୟ ମୋ ମତରେ ବେଷ୍ଟ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାହା ଆଭେଲେବଲ୍ ସେଇଟା ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ଡେଲିଭରି ଆଗରୁ ଦେବାର ନାହିଁ ଡେଲିଭରି ଆଗରୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି 3 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା 3 ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦେଲେ ହପ୍ତାକୁ ଧର ଏ ହପ୍ତା ୟୁଜ୍ କଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳେଇଗଲା 15 ଦିନ ପୁଣି ଆର ହପ୍ତାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେଇଦେବେ ହପ୍ତାଏ ତାପରେ ହପ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରିଦେବେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲିଭର ଟନିକ୍ ଏଇଟା ଲିଭର ଟନିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିରବ୍ୟାକର ପ୍ରୋଟନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଏଇଟା ଲିଭର ଟନିକ୍ ଏଇଟା ଲିଭର ଟନିକ୍ ଭୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁର୍ମି ଔଷଧ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବେ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେକର ମୁଁ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ 10 ml ଦେଲେ ଛୋଟମାନେ 5 ml ଦେଲେ ଆଜି ଦେଲେ କାଲି ଦେଲେ ପରଦିନ ଆପଣ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଇବେନି ଧର ମନେକର ମୋ ଛେଳି 7ଟା ବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଉପଦାକି ତେଣୁ ମୋତେ ରାତି 5ଟାରେ ଉଠିକି ଡିୱାର୍ମିଂ କରିଦେବାର ଅଛି ସବୁଠି ଯେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭୋକାଲ ରଖିବେନି କାରଣ କୁର୍ମି ପେଟରେ ମରିଯାଉଛି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଭୋକାଲ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଉଠିଲେ ସେମାନେ 7ଟା ଆପଣ କହିବା ମୁଁ 7ଟା ବେଳେ ଦେଉଛି ଫିଡ଼ିଂ ତାକୁ 4ଟାରୁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ 8ଟା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଲେ ହେବନି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଦେଇଦିଏ ସକାଳ ବେଳେ 7ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଲେ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାନି ଆମେ ନିଜେ ବଦଳିଯିବା ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲା ସେଦିନ ବି ଦେବେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ 10 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲିଭର ଟନିକ୍ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଡିୱାରିଂ ପରେ ହେଉଛି 7 ଦିନ ଆଉ ଡିୱାରିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି 2 ଦିନ ଯେଉଁଟା ଡିୱାରିଂ ହେବ ସେଦିନ ଦିନ 10 ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛେଳି 50+ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି ମାନେ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ନେଇଯିବେ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଡିଭର ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଆମର 50ଟା ଛେଳି 50 ଛେଳିକି 10 ml କେତେ ହେଉଛି 5 ml ହେଉଛି 5 ml ପାଣି ଢାଳିଦେବେ ଛେଳି ଚରିକି ଆଇଲେ ପାଣି ପିଇବେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇଲେ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ 50 ଛେଳି 100 ଛେଳିକି ତ ଦେବା ଗୋଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏଇଟା ତେଣୁ ଗୋଟା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସେମିତି ଦାନାରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଦାନାରେ ଗୋଳେଇ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଛେଳି ଅଛି ନା ଆପଣ ସିରିଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ସିରିଞ୍ଜ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଛେଳି ସିରିଞ୍ଜ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଦାନାରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଇଏ ବି ସେମିତି ଆଉ ମନେକର କୌଣସି ଛେଳିକି ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଲିଭର ଟନିକ୍ ପର୍ସନାଲି ତାକୁ ସିରିଞ୍ଜରେ ପିଆଇବେ ପର୍ସନାଲି କାହିଁକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସହିତ ତାକୁ ଭୋକ କମ୍ କରିବ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଟିକେ ଆଇଁଷ ପୁରା ଭରପୁର ପେଟ ଖାଇପାରିବନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କେତେବେଳେ ଖାଇବା କମିଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲିଭର ଟନିକ୍ ସେଭଳିଆ କାମ ଦେବ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ ଭୋକ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ ଲେଖିକିରି ଆପଣ ରଖିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେବର ରହୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇ ରହୁଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେଖ ମୋ ବାପା ରହନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଁ ରହେ ଲେଖି ଲେଖିକି ରଖିଦେବେ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବେ 1 2 3 ଜାଣି ନ ପାଇଲେ 1 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବ 2 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବ ଆପଣ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରେଇଦେବେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ଟା ନିହାତି କରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ଷ ପରେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିମରାଲ ଫଟ୍ ଏଇଟା ମାନେ ୱିକ୍ନେସ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା କୌଣସି କାରଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଚାଲି ପାରିଲାନି ଠିକ୍ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଉଠି ପାରିଲାନି ତାକୁ 1 ml ପାଟିରେ ପିଆଇ ଦେବେ ହଁ ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହେବନି ଆଉ ଭିମରାଲଟା ବି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ରେ ମିଶା ହେଇକି ବି ବୋଦାମରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଣିବି ଯେଉଁ ଆମର
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମର ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଟରିକିଆ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳୁଛି ତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ପଠାଇଦେବି ତାହେଲେ ଭିମରାଲଟା ମିଶାଇଦେବି ଭିମରାଲ ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଡ଼େ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଛେଳି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ଆପଣ ଦେବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକିରି ଭଲ ପାୱାର ଦେବ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼େଇବ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶୀ କାମରେ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଦେଖ ଏ RBC ର୍ୟାକ୍ ଲେଖା ଅଛି ଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବାଲା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଆମର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଅଛି ଚିଲେଟେড ଅଛି ଆଇରନ୍ ଅଛି କପର ଅଛି କ୍ୟାଟଲ୍ ପିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବାଲା ଦେଲେ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ସେ ଏ 3 ମାସ ମାନେ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାସକୁ ହପ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ମାସ ଦେଲେ 4 ମାସ ଦେଲେ 5 ମାସ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଛୁଆଟା ହେଲ୍ଦି ଆସିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସୋଡ଼ା ଫସ୍ ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବେଶୀ ଛେଳି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସୋଡ଼ା ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସବୁ ମାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବୋଦାମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ପକାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମ୍ ଭିଟାମିନ୍ କମ୍ କ୍ଷୀର ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫଲସିୟମ୍ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଦାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ସେଠି ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବା କଥା ସୋଡ଼ା ଫସ୍ଫରସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ମିକୋବେଟ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପକାଏ ଶୀତ ଦିନେ ମିକୋବେଟ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମିକୋବେଟ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଶୀତ ଦିନେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରିବି ବଡି ପାଇଁ ଭଲ ଏ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ବେଶୀ କାମ ଲାଗେ ମିକୋବେଟ୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ମିକୋବେଟ୍ ଓରାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଳି ପାରାଲିସିସ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ଆଉ କାମ କରିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ବେଶୀ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଡିଜିଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡିଜିଜ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭେଟେନାରୀ ଡାକିବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାର ପୁଣି ଠିକ୍ ହେବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାହିଁ ଆପଣ ଆଗରୁ କାହିଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ କାହିଁ ନ ନେବେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ତାର କାମ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାର ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଛେଳିଙ୍କର କ୍ଷୀର ହେଉନି ଅର୍ଡ଼ର ଛୋଟ ଅଛି କି ପ୍ରଥମ ଲାକ୍ଟେସନ୍ ଛୁଆ ପକେଇ ଛୋଟ ଅର୍ଡ଼ର ସେମାନେ ଧରି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ବଢ଼ିବ କ୍ଷୀର ଭଲ ହେବ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସେଠି କ୍ଷୀର ମିଳିବନି ଏ ଦେଶୀ ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ ଯେତେ ଦିଅ ହାଫ୍ ଲିଟର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜର୍ସି ଗାଈରେ ଆପଣ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରିଡ୍ ଉପରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଧାଳୁ ପଶୁ ଯେଉଁଟାକୁ ବରବରୀ ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଆପଣ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷୀର ମିଳିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବରବରୀ ବୋଦା ଲଗେଇ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗାଲରୁ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କାମ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରିଭିବେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରିଭିବେଟ୍ ଓରାଲ୍ ବି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଯେ ମିନେରାଲ୍ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ବୋଦାକୁ ଦେଇପାରିବେ ମାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ମିନେରାଲ୍ କାମ କରିବ ଏଇଟା ବି ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଟ୍ରିଭିବେଟ୍ ଏଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଆସୁଛି ଓରାଲ୍ ବି ଆସୁଛି এইটা হচ্ছে আমরা দেখো এটা হচ্ছে নিউরোকাইন প্লস ଯେଉଁଟାକ ଜେଲି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ ପୁରା ନଟ ଚାଲିପାରୁନଥିବେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନଥିବ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଲି ହାଡ଼ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ ହେଇଯାଏ ପୁରା ରୁମ ଝଡ଼ିଯାଏ ପୁରା ଶୁଖିଲା ସେମାନେ ଦେଲେ ଟିକେ ରକ୍ତ ହେବ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଏଇଟାକୁ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ ବୁଝିଲା ସେଇଟା ତ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଷ୍ଟୋର୍ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଷ୍ଟୋର୍ এইটা হচ্ছে ভিটামিন আছে সেটাকর অলগা কোম্পানি গোটে নতবা নথিলা মু দুইটা আনিଥିଲି বুঝিপারলে এইটা তো ট্রিভিবেট ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବେ ଏ କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ଯେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି ଖରାପ ପଡ଼ା ଏଇଟା ଓରାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାର୍ମ ରଖିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆରେ ଏକ୍ସପାୟାର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏଭଳି ସବୁ ଅଛି ଯେବେ ଖୋଲିବେ ତାର 2 ବର୍ଷ ତେଣୁ ୟାର କିଛି ନୁକସାନ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ এইটা সরিগলা দেখুন এইটা হচ্ছে হেক্সাপার ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ରିଫିଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ହେକ୍ସାପାର 20 ml ପିଆଇଦେବେ ଛେଳିକି କାହିଁକି ତାର ଜ୍ୱରଟା ପଡ଼ିଯିବ ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେବେନି ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଦିନ କେତେ 10 ml 20 ml ଦେଲେ ବଡ଼ ଛେଳିକି 20 ml ଛୋଟମାନଙ୍କୁ 10-15 ଯାହା ଦେବେ ଦେଖିକିରି ଦେଲେ କ'ଣ ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ଲିୟର ହେବ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହିଟ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଛୁଆ ପକେଇବେ ଆପଣ ଡିଲେ ଟାଇମ୍ ଆସିବନି ସେଇଟା ଛେଳିକୁ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ତା ଜ୍ୱର ବି ପଡ଼ିଯିବ ଛେଳି ଛୁଆ ପକେଇଲା ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ୱର ଗଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ୱରଟା ପଡ଼ିଯିବ ସଫା ହେଇଯିବ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ଯାହା ସେଟା ବାହାରିଯିବ ତାପରେ 3 ଦିନ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଦିନ 5 ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଆକୁ ଅଲଗା ସବୁବେଳେ ରଖିବେ ବାଇଚାନ୍ସ ଲେବର ଯଦି ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା ଯାହା ପେଟରେ ଛୁଆ ତ ସେ ଛୁଆ ଗଳେଇ ପକେଇବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଲଗା ପୁରା କ୍ରସ୍ ମାରି ରଖିବେ ନାଲି ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କେବଳ ଛୁଆ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ତାର ଲେଖା ହେଇକି ମେନସନ୍ ତମ ଯିଏ ବି ହେଲେ ସେ ପଢ଼ିକି ପୁରା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଇଥିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପକେଇଦେବେ ଲେବର ପେନ୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିବ ତା ମାଆକୁ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ତ ରିଲାକ୍ସ ଟିକେ ମିଳିବ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ପଳେଇଥିବ ତାକୁ ଲେବର ପେନ୍ ବି ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଘଷାଘଷି କରିବା ଖରା ଦିନେ ତାର ଜୁଜେଟା ତ ସାବୁନ ଲଗାଇଲେ ଘଷିଦେଲେ ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে ফোরন আমি কালি ইউজ করছি ধরে বাই চান্স
छेली पिठी कौन धुआ धुआ टिंक देखा जाए प्रचुर मात्रा आप धोइले 50 छेली धर शीत दिन भी धोई पारे खरा दिन मन आप धोईदेवे शीत दिन कौन करेंगे धुआटा केମିତି धुआ हम धुआ आप तार अच्छी बुटक्स पानी बुटक्स गोटा कंपनी आपको व्हाट्सएप पठेदेवी ड्रम पानी करदे बुटक्स पकड़े सांपो पकड़े साबुन लाइव साबुन लगे पूरा धोई सफा करदे पूरा चिकणा शाइनिंग आसो से जगह खरा दिन चली वर्षा दिन तेणु आप कौन करेंगे पोरन गोटे आस এইটা হচ্ছে সিরিঞ্জ দেখুন লিকুইড এটাকে আপনি এমতি ওপেন କରିଦେବେ দেখুন পানি ড্রপ ভଳିଆ পড়ିବ ড্রপ ভଳିଆ পড়ିବ ଆପଣ ମଝି ହାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଜାଗା ଟାଣି ଦେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପିଠି ଭଳିଆ ଗାର ଟାଣି ଦେବେ ଟାଣିଲା ପରେ ସେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଚମଡ଼ାଟା ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଜଳିବ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ ବାଧିବନି ଖରାବେଳେ ପୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜଳ ନ ହେବ ତାଙ୍କ ପିଠିଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଦେବେ ଗଳା ପୁରୀ ଦେବେ ଟିକେ ପୋଡ଼ିବ ପୋକ ସବୁ ମରିଯିବ ଗୋଟାଏ ଯେକୌଣସି ପୋକ ହେଲେ ମରିଯିବ এইটা তার ইয়ে ইউজ দেখুন এইটা গোটে মু আপনার দেখুছি এইটা হল আমার কোণ যে আমার বেটাডিন খন্ডিয়া মুন্ডিয়া গেলে এটা হচ্ছে বেটাডিন এটা নর্মাল সব জায়গা মিলছে এটা হচ্ছে আই ড্রপ দেখুন যার আখিরু পানি বইলা কি খেঞ্চ বাজি যাইতব আখি লাল হই ইয়ে হচ্ছে সেটা পকালে চলিব যে কোনসি হিউম্যান হেলে বি চলিব এটা হিউম্যান বি আপনি ইউজ করতে বুঝিপারে এটা হচ্ছে হিমাক্স মলম जो मुह फटा खंडिया मुंडिया है मारे लोग माछी बसबे एफएमडी जो मुहर आसे छाल पड़ जाए जेकोसी खंडिया घारे मारे कौन आउ से जगार पोक पोक बसबे माछी बसबे सुखी जीव हिमाक्स मलम देख এইটা গোটা रखा आप मन कर आप इंजेक्शन दौरान इंजेक्शन देला गांठा बनीगला आप बबुल्स काढ़ी ना कि कौन गांठा से जगह मारे से गांठाटा मेल्ट हम धीरे धीरे आप आईसी मारे आईसी मारे पूरा सुजन करदेव आईस बिल्कुल ना आईसी मारे चलो जदि এইটা मारे जल्दी रिकवरी कर आईसी केत जगह रिकवरी हो जाए केत जगह गांठा बनिक रही जाऊँगी पूजा हम पचब यहाँ मारे से मेल्ट करदेव खाली लगेदेवे रबिंग करेंगे लगेदेवे यहाँ आप जानते हैं यहाँ हूँ आम पोटासियम परमानेंट यहाँ जेकोसी छेली बाहर आप आणवे ता मुहर टिके पोटासियम मारे कारण तांकर भाइरस मुहर मुह को जाए छेली बाहर नुआ एंट्री करियो मान ताको टिके एटा पाउडर फॉर्म द्वारा आसी देखंतु ताको चाह पत्ती बळे देखिया आपण 2-3 ड्रॉप पकेदे पानी रे पकेदे लाली हे जिवो कपड़ा नेकरी मुह पुछि देबे आ जोडी एफएमडी छेली की शीत दिने ता मुह जीभ पूरे छेल देबे सेला हे तो ताको घोषि देबे तापर हिमाक्स मलम माने कमी जिवो एफएमडी हां एफएमडी हेले एफएमडी कोनसी बड़ बेमारी नु हेले भी कोन छेली मरी बेन तबे किंतु बड़ फार्म रे वैक्सीन देले भलो बड़ फार्म रे आपण 100 छेली करे टाइम लागो ता वैक्सीन देदो एफएमडी आसीबन फार्म এটা তো কটন আপনি জানিথিবে এইটা দেখুন এইটা হচ্ছে ক্যাটকপ এটা হচ্ছে কফ যে ছেলে প্রবল মাত্রায় কফ হইতো তাকে আপনি আচার টাইপর অছি হাতে নেই যে পাটরে জিভরে পুরে দেবে লগাই দেবে চাটি দেবে তা কফ সব ছিঁড়িকি মিলি কফ খাও তো প্রবল মাত্রায় কফ ভারি করে পান্থ বেশি ছোট ছুঁকু বলে এই কফটা তুমি দিয়ে কফটা এটা কট বহুত কম পয়সা এটা পাখে রাখতে আপনি এটা ঘিও টাইপের লং টাইপের আসে দেখুন এটা হচ্ছে ব্রোটোসিল मन कर कौन छेली दाना खाई अधिका आम से दाना को ओदा कर कादुआ कादुआ कर दऊ पैसा छेली खाईदेला फुड पॉइजन हम जब शुक्ला चकटा खाईदेला कि शुक्ला खाद्य किसी खाईदेला आ पानी पीले से छेली फुड पॉइजन हमारा पक्का ओदा कर कौन से खाईदेला हजम हो जदि आप देखिले किसी विषाक्त खाई किसी जमी बिल कि घासमरा औषध पकड़ खाई आउ पेट फुले रोचे छाटी पिटी होची आप ब्रोटोसिल 20 ml पूरा तुरंत पियाजे पिदेला पर कौन से पतला झाड़ा हो गैस हो कि नाक पटे गांडी पटे जो पटे बाहरी गले तक से बंची जीव एमती मो पाक जड़े चाषी मित्र दुईटा गोटे मेल गोटे फिमेल से बिल को पड़े घासमरा औषध किए मारिदी ना मारिदी मेलटा मरीगला फिमेल फोन गोटा मरीगला फोन कला पूरा ब्रोटोसिल कली ब्रोटोसिल से पूरा बोतल रू अधा बोतल पिए फट पूरा झाड़ा वाटा बाहरी गला से फिमेलटा बंचीगला ब्रोटोसिल निया दरकार मुझे सब पठेबी आप व्हाट्सएप এটা দেখুন এটা যে মেরিকুইন এর ফোক্স আছে না লিকুইড ফর্ম আছে ইনজেকশন ফর্ম আছে লিকুইড ফর্ম এটা ঠান্ডা জ্বর হলে আপনার ଦେଇପାରିବେ ছোট মানুষ 10 কিলো বডি ওয়েটর 1 ml ঠান্ডা অবস্থা টেম্পারেচার গোটে রাখিয়া পড়বে না সেটা রাখিয়া আপনি দেখাই দেন এটা ঠান্ডা জ্বর পই লিকুইড যারা ইনজেকশন আপনি দেই জান না তার লিকুইড আপনি ইউজ লিকুইড দাও ছোট চক আপনি ইনজেকশন ଦେଇପାରିବେ 2 মাস পূর্বରୁ 2 মাস আমি লিকুইড আপনি ইউজ করিবে ছোট চক 1 ml দেবে টিকে বড়াল 2 ml 10 কিলো বডি ওয়েটর देखिকি আপনি দেখি দেবে ছোট হিসাବରେ এটা যে দেখো টপিক্যাল স্প্রে তারা ଛେଳି ଛୁଆ ପକେଇଛି ତା ଲାଳ ଫାଳ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ କପୁର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଢ଼େଇ ଦେଲେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟୋପିକର ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି ଖୋଲିଦେବେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ ମାଛି ଫାଛି କିଛି ବସିନି ଖଣ୍ଡିଆ ଘା ଫା ହେଲେ ସିଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକିରି ବା ସିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଟୋପିକର ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ମାନେ ଛୁଆ ଦେଇଥିବ ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଳ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ଭୋଇ ଯାଏ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ ସେଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଯାକେ ସେଟା ଇଏ ହେବ ନା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ ମାଛି ବସିବେ ଘା ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଟୋପିକର ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେବେ ଯେକୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଚଳିବ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ এইটা হচ্ছে আমার সলফা পামাডিন ঝাড়া হলে পতলা ঝাড়া তো ছেড়ি হব আপনার ফাড়ে না দিয়ে দেবে বড় মানুষ
छोट मानक 3 भाग भागे 3 भाग भागे डायरेक्ट पाटी मेरा कर पकईदेवे ना गुंड कर गुड़ को देवे यहाँ भी से टैबलेट आउ गोटे टैबलेट आम अच्छे देख यहाँ हूँ मैन कैंट ये भी भल टैबलेटा दिन को 2 थर देपे झाड़ा जेकोसी कम चल पतला झाड़ा हेल्ले तापर देखिए छोट छुआ आम होमिओपाथी को छोट छुआ बाईचान्स छोट छुआ मसकर छुआ पतला झाड़ा है हजम होनी कलिक पेन हो क्षीर पीदेले झाड़ा हो अधिका ताको आप कौन करेंगे देखो देखो पतला झाड़ा पे लिखाई सब मुझे लिखी रखी कौन बापा कि नेबर आम रही से यूज करेंगे देखो होमिओपाथिक जो नक्स भूमिका लिखाई 200C आने आप आनिमल 200C कम दब 100-50-100C ह्यूमान लगे 200C पावरफुल नक्स भूमिका रही है पतला झाड़ा हजम कर सब माने हेम्पाथिक आप 30 टका छोट मोट आनी हेम्पाथिक बुझीपारे बड़ मान देले 5 बुंदा देवे कि छोट मान 2 बुंदा देवे प्रति 4 घंटा थर देवे दिन 3 थर देवे चलो बुझीपारे ये देखा यहाँ देख ज्वर पे देख ठंडा ज्वर हेले यहाँ आमर अच्छे कौन इकोनाइट निपालस 200CH सब 200 यूज करते आनिमल पे यहाँ हूँ ठंडा ज्वर पे ठंडा है ज्वर है हाँ छुआ मान प्राय यूज कराए बड़ मान देले 5 बुंद देवे छोट मान 2 बुंद देवे दिन को 3-4 थर देवे 4 थर 3-3 घंटा थर बुझे ता सहित यहाँ हूँ आंटीबायोटिक देख ठंडा ज्वर पे मिसेकी देवे बेलाडोना यहाँ अच्छे 200cc ये 3टा यूज हो ठंडा ज्वर यहाँ हेले 2 बुंदा आपको बड़ मान 5 एम ठंडा ज्वर पे ये 2टा को मिसई देवे गोटा बेलाडोना आ गोटा हूँ आमर यहाँ देखो नक्स भूमिका इकोनाइट निपालस बेलाडोना यहाँ मिसई देवे गोटे आंटीबायोटिक कमेब आउ हजम करने जो पतला झाड़ा है यहाँ यहाँ नक्स भूमिका मुझे आपको सब जाक व्हाट्सएप पठेदेवी टोटाल बुझीपारे आगे सब स्टोर मेडिसिन आ गए देखो यहाँ रखते नेल कटर तार नख बढ़ीगला आप काटे आप तो छोट चोरी कि छोट ना नख बढ़ीगले छोटे बचा नख काटा पड़ो जेहतु स्टल फिट नहीं स्टल फिट ग्रेजिंग हेले भी को छेली नख घसी घसिकी भांगी को छेली भांगन आप भांगी अधा भांगी तो अधा नागी थो चलिए कड़िया हम टे नख काटा टे साइज कर खुरा को देखे देवी काटा आप देखे देवी यहाँ को आप रखिए यहाँ को रूम काटा तरह बाई पतला झाड़ा है सीजर आने कपड़ा काटापी पतला झाड़ा है लगी जाए नडी फंडी पुणी अकड़ा पोक हे काटिदेवे साइज काटिले सुंदर देखा सेफ्टी रहा यहाँ आप चलेंगे आम आसो डिवार्मिंग मेन हूँ डिवार्मिंग हूँ कौन डिवार्मिंग आम 3-4टा सल्ट रोचे माने प्रति 3 मास थर हेले वर्ष को 4टा आप यूज करेंगे 4टा प्रथम जो छुआ पकईला छुआकर रूम बहुत नरम थाए बहुत सफ्ट रूम से बाह्य कुर्मी अंतर कुर्मी 2टा था बाहर धड़ा धड़ा पोक थे ना कला कला पोक थे भीतर तो कुर्मी थे माटी खाला पोक तेणु प्रथम आम कौन करूँ आम हाईटेक डिवार्मिंग करूँ हाईटेक कौन हुए हाईटेक देखो हाईटेक आइवरमेक्टिन मिसा रोचे आइवरमेक्टिन मैंने बाहर कुर्मी मारे भीतर कुर्मी मार बाहर कुर्मी मार तेणु आप 15-20 दिन हो अति बेसी मसे तापर ने 20 मासे भर आप फास्ट डिवार्मिंग करेंगे छुआ को हाईटेक करदे डिवार्मिंग प्रोसीजर से लिवर टर्न देवे कि डिवार्मिंग करेंगे 3 किलो बॉडी वेट 1 ml द्वारा केते बॉडी वेट अच्छी देखिए 3 किलो बॉडी वेट 1 ml प्रथम पड़ेगा 3 किलो कम हेले 3 किलो कम हेले 1 ml देवे 2-3 हेले प्लस माइनस 1 किसी असुविधा नहीं 1 ml देवे तेणु गोटाए फास्ट पड़ेगा से छुआ जो 3 मास गला पुणी के आप गोटाए मास होगा तापर तृतीय मास आप कौन करेंगे से जगह आल्बोमार यूज करेंगे तृतीय मास तृतीय मास मनकर आप 3 मास 6-7 किलो अच्छे 2 ml देवे 3 किलो बॉडी वेट 1 ml बुझीपारे किसी असुविधा नहीं 3 किलो बॉडी वेट 1 ml तृतीय मास आप यहाँ यूज करें तृतीय मास पहला तापर 3 मास क्या देवे आउ मासे 2 मास रही प्रथम मास तृतीय मास 6 मंथ 6 मंथ आप कौन करेंगे निलजान यूज करेंगे 6 मंथ आप बर्बरी देखुन छोट छुआ प्रेग्नेंट भी होती आतरा बोदा छुआ अच्छे सी भी क्रॉस कर रेडी होती निलजानटा हूँ कौन आम प्रेग्नेंट सेव 100% नुह किसीटा 65% प्रेग्नेंट सेव अच्छे कि प्रेग्नेंट वाला देले भी क्षति कर निलजानटा क्षति किसी हेनी आमर हूँ कौन लिवर फ्लू रे बहुत बढ़िया काम करे जो प्रेग्नेंट छेली अच्छे आप डिवार्मिंग कलेनि लिवर फ्लू होगा से निलजान देले बहुत बढ़िया काम करेंगे तेनाली प्रेग्नेंट वाला को निलजान देले किसी क्षति नहीं क्षति नहीं किंतु से आपको जो 6 मास पर निलजान आप यूज करेंगे 3 किलो बॉडी वेट 1 ml से सिस्टम प्रोसीजर से सरीगला आम रोचे आसो 9 मास 9 मास 12 मास रहा है आप देवे फेंटास प्लस टैबलेट अच्छे लिक्विड भी अच्छे जो 100% प्रेग्नेंट से कौन छेली आप पूरा 9 मास छेली मैंने पूरा गर्भवती
ସିଓର ଗର୍ଭବତୀ ଯିବ ସେଟାରେ ଫେଣ୍ଟାକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ରୋଟେସନ୍ ପୁଣି ଆସିବ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷେ ପରେ ତାପରେ କୁର୍ମି ବେଶୀ ରୁହନ୍ତୁନି 6 ମାସ 6 ମାସ କରି ଚଳିବେ ତାହେଲେ ରୋଟେସନ୍ 3 ମାସ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ଠିକ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ବିଟ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି 4 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ ରହିଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବଟ୍ 3 ମାସ କରିଦେବାଟା ହିଁ ବେଟର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସିଜିଓର ବଦଳି କରିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସିରିଜ୍ଟା ଅଗ କାଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଜ୍ ଅଗ କାଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଯଦି ସିରିଜ୍ ଆପଣ ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି କଡ଼ରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିବନି ଆରାମସେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଅଗଟା ରହିବ ହଁ ସାଇଡ୍ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା କାଟିଦେବେ ଏଇଥିରେ ଏଇ କାଟିଦେବେ ସିରିଜ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲେ କାଟିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ମଝିରେ ପୁରେଇକି ମାରିଦେଲେ ପ୍ରେସର ଯିବନି ଆରାମସେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବନି ଗୋଡ଼ାରେ ଲାଗିବନି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଲେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଏଇଟା ଦେଲେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଲେ ଏଇଟା ଅଗ କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଗ ଯଦି ନ କାଟିବ ପୁରା ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିଯିବ ତଣ୍ଟି ଗୋଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ ଛୁରୀ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଗୋଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲା ନିଶ୍ୱାସ ଗଳି ଆଉ ଖାଇବା ଗଳି ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ এইটা গলা পরে আমার আসে ইঞ্জেকশন ফর্ম দেখুন ইঞ্জেকশনরে আমার বেসিক্যালি ইউজ ইঞ্জেকশন করা যায় আন্টিবায়োটিক জায়গায় আপনার ইউজ করবে দেখুন এনোফ্লক্সাসিন অছি আর অলগা সল্ট বি রয়েছে তা সহ ভাল হব মোনোসেফ 1 গ্রাম সেইটা বি রয়েছে যেটা আপনার ভাল লাগে প্রায় আমি এইটা ইউজ করছি আপনার এইটা ইউজ করে পারবে তারপরে দেখুন মস্কুলার হ্যাঁ ইন্ট্রামস্কুলার আইএম লেখা সবুথরে লেখা হচ্ছে सब लेखा अच्छे ना आप पचारे मुझे कहीदेवी मेनोलेक्स प्लस ज्वर है आप यूज करेंगे टेम्परेचर चेक कर देखिए 102.5 रु अधिक अच्छे 103 अच्छी ताहले आप मेनोलेक्स प्लस ता सहित आप कार्डिस्टिन अच्छी जिंट आसूँ आविल टाइप काम करे यहाँ यूज कर 3टा जाक बेसिकली यूज करा जाए बुझीपारे तापर रहा आपण ज्वर मेनोलेक्स प्लस करेंगे ये भी सही ज्वर काम करे ये सर्ट कंपानी अलग ज्वर काम कर देखो ये लिवा मिशन आम जो पीपीआर धरिगले बेसी कम लगे चमड़ा दिया इंट्रामस्कुलर 1 ml बड़ मान 1 ml छोट मान जब बाई चान्स बाहर आनुच्छे पीपीआर आटा करीगला लिवो मिशन यूज कर यहाँ हूँ आइवरमेक्टिन कार रूम उकुणी काटिला कि चम उपुड़ा बेसी पूरा चम उपुड़गला आइवरमेक्टिन नुआ रम आस शाइनिंग आस यहाँ हूँ चमड़ा देवे 1 ml बड़ छोट सब 1 ml यहाँ हूँ देख यहाँ हूँ निरोक्सिनियम तार जो छेली मैंने छोटे शीत दिन सब मैंने छोटाती बेसी पारालिसिस टाइप स्टार्ट देखा जाए निरोक्सिन मारे भी चली भेन मारिपारे इंट्रामस्कुलर मारिपारे यहाँ हूँ खाली मेलोक्सिकाम आगे पारासीटामल ना यहाँ देख ये हूँ कौन मेलोक्सिकाम विथ पारासीटामल ज्वर थंडा आमर पेन सब जीव ये हूँ ओनली मेलोक्सिकाम ये खाली पेन बाई चान्स गोड़ कोट बाड़े छोट हो खाली मेलोक्सिकाम ये इंट्रामस्कुलर आप इंजेक्शन एक्चुअली छेली रोग को देखिक रोग को देखिक डायरेक्टली सब चाषी कह डायरेक्टली आप इंजेक्शन यूज करें शिखु आम सहित कंटाक्ट करूँ कौन टा दिए आम भिडियो देखिए कहीदेव सिम्पटमटा कौन ज्वर अलग ज्वर सहित छोटे हवा अलग खाली छोट गोड़ छोटे हवा अलग खर नख खुरा थब से जानवे से आप जल्दी थरई पारे तेणु से आप पुराना चाषी सहित कनसल्टेंसी करेंगे डॉक्टर सहित कनसल्ट करेंगे मुझे जस्ट आपको देखी दूँ देखो यहाँ टेम्परेचर मापिया आई आपको देखीदेवी जस्ट आप ऑन करेंगे ऑन होगा छेली घर जो आप लाट्रिन करते पूरे टिके ऊपर टेकिदेवे टेकिदेले कौन मझी हाटे बाजू पूरा आकुरेट टेम्परेचर देखिए टेकी अणेदे तौक मोड़देवे मझी हाटे बाजू टेम्परेचर पूरा आकुरेट देखीदेव ये पलि आसो ये 103 पलि आसो जानवे आप ज्वर अच्छे 102.5 रही ओके 103 प्लस है ज्वर 102.5 रही किसी नहीं असुविधा नहीं 103 होगा आप भाविले ज्वर तापर देखो ये सिरिंज निडिल भी आप देखार अच्छी आप देखो मोबाइल निडिल अच्छी देखो जानवे केते नंबर निडिल कौटा यूज हो देखो यहाँ मुझे देखो ये निडिल अच्छे ब्लैक कलर यहाँ हूँ 22 नंबर निडिल आर यहाँ हूँ ब्लैक कलर ये 22 नंबर निडिल बड़ छेली की आप यूज करेंगे ना छोट छेली की मैंने छोट छेली मानक देते यहाँ हूँ पिंक कलर देखो 24 नंबर छोट छुआ मैंने छोट निडिल लगे आउटा हूँ 18 नंबर मुझे देखो 18 नंबर छेली की प्राय यूज कराए गाई मानक लगे आउ जो 22 को 24 18 नंबर आपको यूज कर बड़ मैंने 80 किलो 60 किलो बड़ छेली काली भांगी से यहाँ आप जिते बड़े भी इंजेक्शन दौरे आप कम करेंगे मुझे देखा এইটাকে আপনার কাটিদেবে অধা ধর আপনার নুয়া জানি অধারু কাটিদেলে সেটা ঠিক মানে হলা হলি হবনি ছুটি ମୁଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ ସରି ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଆପଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସିପାରିଲେନି କୌଣସି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଠି ଅଧା ଲଗେଇଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଅଧାଟା ହିଁ ଫୁଟିବ ଆଉ ଅଧିକା ଯିବନି ହାଡ଼ରେ ବାଜିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଏବେ ଗୋଟେ ଦେବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ এটা না এতে ভিডিও ফোন আমি যাবা এটা ইনজেকশন দাও